لحضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخديجة كبرى بنت خويلد ثم إلى روح الإمام محمد ففي مقدم علي وعلوي ورسولهم وخلفاء في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك أمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عظم الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عظم الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عظم الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه
بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم
اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا ووسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتح إلى وإشهر وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه وأزواجه وذرياته أن الله يعلي درجة في الجنة ويرفعنا بأسراره وأنواره وعظمه في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبه ويرزقنا محبته ويتوفانا على ملته ويحشرنا في زمرة في الخير ولطف وعافية في سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم المغضوب عليهم ولا الضالين من الفاتح لا رشد مقدر الله أحمد بن شره وإلى رشد الأستاذ العظام الفقيه مقدم محمد بن علي وعلوي وأصله وقره وسبيقه عليهم أجمعين أن الله يغفر له ويرحمهم ويعلي درجة في الجنة ويرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعظمهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتح إلى روح شيخنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب الرطيب القطوب انفسر حبيب عمر بن عبد الرحمن الأخاص ثم إلى روح شيخ علي بن عبد الله براس ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن أكل الأطاس ثم إلى روح الحبيب الشيخ بن عمر الأطاس وإخوانه ثم إلى روح أكل عبد الله وصالح بن عبد الرحمن الأطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن الأطاس
ثم إلى روح العبد أحمد بن حسن الأطاس ثم إلى روح عبد القادر الجيلاني ثم إلى روح محمد سمد المداني ثم إلى روح حسين بن هاشم الحساني ثم إلى روح شريف عيد بن حبيب بستم الحساني ثم إلى روح شريف عين بن حبيب هاشم الحساني ثم إلى روح محمد الفضل بن حبيب إدريس برامة ثم إلى روح إدريس بن حبيب علي برامة ثم إلى روح محمد الفضل بن حبيب إدريس برامة ثم إلى روح علي بن حبيب برامة ثم إلى روح حبيب بن حبيب بن جعفر برامة ثم إلى روح بن جعفر بن أبي أحمد برامة ثم إلى روح أبي أحمد بن أبي بوشن برامة ثم إلى روح بوشن بن أبي أحمد برامة ثم إلى روح أحمد بن أبي عبد الرحمن برامة ثم إلى روح الشيخ محمد راشد البجاري ثم إلى روح أبي صالح تنقل ثم إلى روح الشيخ محمد زين بن عبد الغني وعصورهم وفروعهم وزوجهم عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويغني درجة في الجنة يرفعون بأسرارهم وأنوارهم وعظومهم ونفات في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لله أول وشهداء وصالحين وإمة الراشدين وإلى الله والدينا ومشايخنا وجميع الحقوق علينا وعليهم أجمعين. ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلد من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجة في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعظومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل صون ومؤمن وصلاة الشعب ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل خير دافعة لكل شر زالبة لكل خير لنا ولوالدينا أولادنا وأحبابنا ومشايخنا بدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينوي قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا امتحان ولا امتحان بحق سيدنا ولا أدناننا وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك اللهم ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد أنت ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترى صلاة ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك دياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأنفسنا وغيرنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وعيازك من كل شيطان مرد وجبار عنيد وجعان وزيغ وجاسد ومن شر كل شيء إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا بالعافية والسلامة وأكرمنا بالتقوى والاستقامة وإذن مصيبة تدامة في هذه الأمة إنك سميع الدعاء. يا حبيبنا محمد فهمك دم شيء الله أنت أستاذ العظام يا الله. يا حبيبنا
شير الله أنت حبيب النبي يا الله يا حبيبنا النبي شير الله كل حاجة قدير يا الله يا حبيبنا الزمان شير الله أنت أستاذ العظام يا الله يا حبيبنا النبي شير الله كل حاجة قدير يا الله يا شيخنا رشاد شير الله أذهب كتب البلاد يا الله يا حبيبنا النبي شير الله كل حاجة قدير يا الله يا حبيب شنب رباه شير الله أنت حبيب النبي يا الله يا حبيبنا النبي شير الله كل حاجة قدير يا الله يا حبيب أنيس حبشي شير الله أنت حبيب النبي يا الله يا حبيبنا النبي شير الله كل حاجة قدير يا الله يا شيخنا زيني شير الله أنت حبيب النبي يا الله يا حبيبنا النبي شير الله كل حاجة قدير يا الله يا شيخنا زودي شير الله أنت مربي روحي يا الله يا حبيبنا النبي شير الله كل حاجة قدير يا الله علي الله بنا أجرا من العين الرحيمة تداوي كل الماني بأسرار سقيمة علي الله بنا أجرا من العين الرحيمة تداوي كل الماني بأمراض سقيمة شير الله يا العيدروس شير الله محيي النفوس شير الله شمس سموس المدد يا العيدروس شير الله يا العيدروس شير الله محيي النفوس شير الله شمس سموس المدد يا العيدروس وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وادعون كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wasallam ajma'in. Allazi qad hamana minaz zulumati ilan nur. Kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala karena di malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di majelis rutinan kita di Desa Agung Suropati ini, di mana malam minggu semalam kita libur karena
sohibul bait, istrinya melahirkan. Mudah-mudahan anak dari sohibul bait menjadi anak yang soleha dan dimurahkan rezekinya mulai dari bayi sampai kiamat Tuhan. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan lagi masalah keutamaan dan kemuliaan ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini sesuai dengan bab kita, sebab tapi ingat bab di Desa Agung ini bab keberapa? Jadi ini bab kelima, kekhususan ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ahlul bait diharamkan menerima sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna shadaqata la tanbaghi li ahli Muhammadin, innama hiya awsahun nas." Sesungguhnya sedekah itu tidak pantas. Arti tidak pantas di sini berarti tidak halal bagi keluarga Muhammad, karena sedekah itu adalah daki. Daki itu berarti kotoran manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innaha la tukhillu li Muhammadin wa la li ali Muhammadin." Sesungguhnya sedekah itu tidak halal bagi Nabi Muhammad dan bagi keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini ahlul bait Nabi, yaitu habaib syarifah, diharamkan menerima sedekah. Hak bagi ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah menerima harta rampasan perang, baik perang sebenarnya maupun hasil rampasan tanpa berperang. Nah, jalur damai. Tetapi zaman wayah ini tidak ada lagi perang, mudah-mudahan. Nah, jadi hak ahlul bait Nabi Muhammad SAW boleh dikatakan untuk zaman sekarang tidak ada lagi. Padahal zaman sekarang ini banyak juga ahlul bait Nabi Muhammad SAW, habib-habib, syarifah-syarifah yang tidak mampu. Ada juga syarifah ataupun habib yang kada bisi rumah, ada yang menyewa rumah, ada yang membeca dan lain-lain sebagainya. Tetapi ahlul bait Nabi ini, habaib dan syarifah ini diharamkan menerima sedekah. Jadi apa caranya? Caranya salah satunya adalah dengan berhadiah. Karena itu ada bab khusus kita membahasnya kembali. Jadi kalau pian hendak memberi sesuatu ke ahlul bait Nabi, jangan ucap habib ulul sedekah. Itu sama menghinakan daripada habib maupun syarifahnya. Itu walaupun tujuan kita baik bersedekah, tetapi dengan mengucapkan kalimat seperti itu sama menghinakan. Karena apa? Sedekah itu haram bagi kami. Nah, jadi caranya kayak habib ulun bahadiah lawan pian, syarifah ulun bahadiah lawan pian. Nah, jadi seandainya kayak habib kami hendak berzakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini wajib, tetapi wajib maupun sunnah yang namanya zakat maupun sedekah itu diharamkan habaib dan syarifah memakannya. Kayak apa caranya? Nah, kalau seandainya di zakat fitrah ulun ada binulun lain syarifah tetapi ahwal. Nah, jadi dari jalur situ awal masih buat pian memakmurkan daripada keluarga ulun. Nah, kayak itu caranya. Kebini zakat fitrah kan akhirnya kayak kemana anak-anak ulun juga akhirnya. Nah, kayak itu caranya. Tolong anak nanti. Diselirin ayah. Misalnya, aku membacakan. Ada iklan Ibnu, ini memang iklan di rumahnya Usuk luar biasa, sakit paru-paru sih Ibnu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kah liyudribuha ama sya'uta inna la ta'kulas sadaqah. Hai, maksudnya agar dibuang. Apakah kamu belum tahu bahwa kita keluarga Muhammad tidak boleh memakan hasil daripada zakat? Nah, di sini hai ya Rasulullah, untuk siapa? Untuk Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan terjumput, bahasa Inggrisnya terjumput. Nah, bahasa Banjarnya temakan. Bahasa Inggrisnya terjumput, bahasa Banjarnya temakan. Temakan sebiji buah kurma. Langsung ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ikam tahukah bahwasanya kita ini diharamkan memakan zakat. Nah, sebiji kurma aja
Sayyidina Hasan langsung ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulun bingung juga di sini. Viral wayang ini banyak habib-habib palsu nyaman mencari duit. Padahal habib-habib yang ada ini, yang bujur-bujur asli ini, diharamkan menerima sedekah, diharamkan menerima zakat. Nah, habib palsu ini nyaman mencari duitnya, karena ilmunya kada tahu, dikiranya duit zakat hantuk terus, kawai terus, makanya sikat aja terus. Nah, padahal jadi habib ini kada boleh makan duit zakat. Habib palsu Al-Qaddafi, macam-macam Al-Qadab ada dua. Ini orang kadab, kada belampu. Lalu inya membadah aku ini bin ini pamnya apa Al-Qaddafi. Masya Allah. Tujuannya sebetulnya jadi habib ini apa dah? Ujarnya daripada Al-Imam Ja'far As-Shadiq, ujar Sidin, kami ini Ahlul Bait merupakan sendal bagi umat, sendal bagi kubuhan pian. Arti sendal di sini berarti apa? Berarti melayani, pelayan. Kami ini pelayan, Arti pelayan ini berarti pegaji. Kami ini digaji bukan kubuhan pian, tetapi Allah Ta'ala yang menggaji, dan datuk kami yang menggaji yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu hakikatnya para habib sebenarnya. Nah, di situ. Jadi jangan selawasan kita belajar di majelis Mahabbati Rasul, majelis Mahabbati Rasul yang memimpin Ahlul Bait Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah tamat kitabnya, keluar kubuhan pian di sini menjadi habib, kada kayak gitu. Jangan ulun habib berkat untuk ulun habib jadi majelis Mahabbati Rasul. Jadi ulun wayang ini bergelar habib. Pampian apa? Kawan habib ya kok. Kawan habib boleh. Tetapi jangan apa? Merasa pekawan habib, tahu silsilah habib, tahu kelakuan habib, lalu pas keluar kampung kawin dengan bini di luar kampung, lalu berkaku habib. Nah, itu banyak kejadian kayak itu. Macam-macam pam keluaran, seandainya di Amuntai ketahuan pindah ke Barabai, lain lagi pamnya. Pertama di Barabai, di Amuntai pamnya alkohol, pas di Hulu Sungai Tengah Al-Halil, pas di Agung menjadi Al-Qaddafi. Macam-macam hal dipakainya, macam-macam. Karena apa? Karena yang ada ilmu. Nah itu. Padahal apabila kita berkaku habib, berkaku syarifah, Rasulullah kepada sudah disiapkan satu bangku di dalam api neraka. Nah di situ. Ahlul Bait Nabi mempunyai nasab dan asal usul yang mulia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah astafa kita kinanatu min nabiyyi min bani Ismail wastafa kinanah Qur'asan wastafa Quraisun bani Hashim wastafani min bani Hashim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Kinanah dari anak-anak Ismail dan memilih Quraisy dari Kinanah dan memilih Bani Hashim dari Quraisy dan memilih aku daripada Bani Hashim. Baihaqi, Abu Naim dan Tabarani meriwayatkan daripada Aisyah disebutkan bahwa Jibril alaihissalam berkata, Qallabtu masyariqal ardi wa magharibaha falam ajid rajulan afdalu min Muhammadin wa qallabtu masyariqal ardi wa magharibaha falam ajid bani abin afdalu min bani Hashim. Aku membolak-balikkan bumi antara timur dan barat, tetapi tidak menemukan seseorang yang lebih utama daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku pun tidak melihat keturunan yang lebih utama daripada keturunan Bani Hashim. Jadi Bani Hashim ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Bani Hashim. Karena datu beliau yaitu Hashim. Jadi dia daripada Bani Hashim. Dari ujar Rasulullah ujar Jibril alaihissalam, tidak aku temukan Sidin mencari yang terbaik, cari yang terbaik di belahan dunia dari mana aja antara timur dan barat, tetapi tidak menemukan yang mulia selain daripada Bani Hashim. Nah, jadi dusta apabila Habib atau Syarifah bukan daripada Bani Hashim. Bani Hashim ini ya kami ini.
Orang Arab belum tentu Habib, belum tentu Syarifah, tetapi apabila Habib dan Syarifah pasti orang Arab. Karena apa? Karena datunya yaitu Rasulullah orang Arab daripada Bani Hashim. Nah, jadi rugi wae pinyan abung ning nolong ulun. Karena juriatnya kada hendak daripada Bani Hashim. Nah, promosi kita wae. Tapi promosinya basi sudah kayaknya yang lawasan ada payu-payu juga. Allah masalah. Ada payu juga yang mana hijau. Hijau pada lagi di sini manokan wae. Mudah-mudahan hijau payu. Hijau ada. Dari Zabir bin Abdullah Al-Ansari berkata, ketika kami dan Ali sedang berada di Arafah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memanggil Ali, "Wahai Ali, mendekatlah dan letakkanlah telapak tanganmu di atas telapak tanganku." Setelah itu Rasulullah bersabda, "Ya Ali, khalaqaka ana wa anta min syajarati ana asalha wa anta far'uha wal hasan wal husayn aghsanaha faman ta'allaqa bil ghusni min aghsaniha adkhalahul jannah." Wahai Ali, aku dan engkau diciptakan dari satu pohon. Saya pangkalnya dan engkau cabangnya. Al-Hasan dan Al-Husain rantingnya. Maka siapa yang bergantung dengan ranting dari ranting-ranting pohon itu pasti masuk surga. Jadi artinya di sini Rasulullah dan Sayyidina Ali merupakan satu kesatuan daripada batang pohon. Lalu aku adalah batangnya dan engkau saya pangkalnya, artinya batang dan ya kita ini cabangnya walah. Lalu Al-Hasan dan Husain ranting-rantingnya. Dari cabang itu ada ranting-ranting untuk menumbuhkan daun. Daun itu siapa? Daun itu adalah Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW daripada jalurnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Maka siapa yang bergantung daripada ranting-ranting tersebut, yaitu daun-daun itu, maka ia akan masuk surga. Jadi apabila seseorang berpikutan dengan Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, dijamin masuk surga. Siapa yang menjamin? Adalah Datuk Ulun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang menjamin. Itu yang menjamin. Jadi bukan Habib-habib yang di sini, bukan ulun, bukan anak ulun yang menjamin. Tetapi apa? Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjaminnya. Nasab Ahlul Bait tidak terputus di dunia dan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya semua hubungan asal usul nasab dan sir kerabat sebab hubungan perkawinan akan terputus pada hari kiamat kecuali asal usul nasab dan sirru. Tabrani meriwayatkan daripada hadis daripada Siti Fatimah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda di dalam yang artinya sebuah anak yang dilahirkan oleh ibunya bernasab kepada ayah mereka kecuali Fatimah. Kecuali Fatimah akulah wali mereka, akulah nasab mereka, dan akulah ayah mereka. Jadi di sini artinya bahwasanya ujar Rasulullah di hari kiamat kita orang azam, orang ahwal, orang Jawa ini terputus semua nasabnya. Kita kada ingat lagi lawan anak kita kada ingat lagi lawan kuitan kita di dunia, kita kada ingat lagi bisi bini bungas yang di dunia, bisi laki yang gagah di dunia. Semuanya terputus. Semuanya mengganang masing-masing. Kada mengganang siapa-siapa lagi kecuali mengganang dirinya di huru hara kiamat kena. Apalagi kena pada waktu di padang mahsyar. Kita kada kau ingat lagi lawan siapa-siapa. Semuanya terputus. Semuanya terputus. Kayak apa aja sayang kita lawan bini, kayak apa aja sayang kita lawan laki, kayak apa aja sayang kita lawan anak kita, semuanya terputus di padang mahsyar. Terkecuali nasabku, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul Bait Nabi kada bakalan terputus di padang mahsyar karena inya akan berjalan di padang mahsyar di bawah bendera kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bisa berjalan di bendera kenabian Nabi Muhammad adalah Ahlul Baitnya, para sahabat Nabi, para istri-istri Nabi, dan para pencinta daripada keluarga Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi beruntung bubuhan kita di sini yang mencintai Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW karena bakalan berdiri di padang mahsyar di bawah panji benderanya Nabi besar Muhammad SAW. Lalu ujar Fatimah,
pernikahan yang khusus itu hanya terjadi kepada Fatimah Zahra. Khususnya di mana? Karena ya Rasulullah, semua nasab itu tersambung kepada ayahnya terkecuali Fatimah Zahra. Nah, itu khusus pernikahannya. Anak-anak Fatimah akan bernasab kepada aku ya Rasulullah. Artinya apa? Artinya walaupun ulun kena bisi anak ulun binian yang bernama Zahra itu kawin dengan laki-laki biasa, itu kan kau lagi tersambung kepada anak ulun, tetapi tersambung kepada laki-laki yang biasa itu. Lalu akhirnya apa? Habis anak ulun itu kada cucu ulun kena kada bergelar sayyid lagi, kada bergelar syarifah. Tetapi apabila Fatimah Zahra, Hasan itu merupakan dari pusatnya baginda Nabi sampai ke kepala Rasulullah, sedangkan Sayyidina Husain mulai dari pusatnya Rasulullah sampai ke batisnya Nabi. Jadi Hasan dan Husain itu merupakan sepupuan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ia bertarik nasab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi di sini. Jadi beruntung sebenarnya apabila ulun. Nah, barakbah itu di sini kedada lagi di tahrim itu kedada lagi barakbah. Nasab barakbah di tahrim sudah habis. Lalu di sini di Nusantara, di Malaysia, di Singapura, dan di Indonesia dia lagi yang ada barakbah, mungkin di India pun ada. Jadi beruntung orang abung ini, wahai Abi bilang kawin nonton menambah juriat Nabi Muhammad SAW daripada jalur barakbah, anjir. Tetapi tetap tertolak. Kita itu aja lagi julai. Kita sini tutup buku udah Habibnya mencari bini. Karena dikira bini, karena baik kira aja mah Habib ini yang ceramah binian terusnya. Itu rutin pak ceramah kawin harus tetap ini sini singkungannya aja kada mau beli sini. Kayak kalau ulun ibaratnya menyelam sambil meminum air. Diaminakan jadi alhamdulillah. Oh, nasa untuk masalah utama Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Oh, cukupkan sampai di sini. Sekarang kita masalah apa nih? Akhlak. Bab semalam masalah takut kepada Allah, dan sekarang masalah bab pasal kedua yaitu bakti kepada ibu dan bapak. Di sini pasal kedua adalah bakti kepada ibu dan bapak. Sini ulun catat tambah-tambahannya. Sebab di dalam kitab ini kan sebagian aja pembahasannya, jadi ulun tambahkan di sini. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa bil walidaini ihsanan." Maksudnya, dan berkatalah kalian terhadap ibu bapak kalian di masa hidup. Nah, dan berbaktilah kalian terhadap ibu bapak kalian di masa hidup. Nabi Muhammad SAW bersabda, telah datang kepadanya seseorang laki-laki meminta ia akan ikut berperang. Nabi Muhammad SAW bertanya kepada laki-laki tersebut, masih hidupkah ibu bapak engkau? Ya, ujar laki-laki itu. Maka Rasulullah SAW berkata, pergilah engkau berbaktilah kepada keduanya. Nah, jadi kita selama masih ada abah lawan mama ini hidup, jangan sekali-kali kita jangan sampai kita ini membelakangi sidin. Arti membelakangi ini kita kemana-mana kada bepadah lawan kuitan. Kita hendak berjalan kada bepadah lawan kuitan. Kita hendak ulang tahun kawanan kita kada bepadah lawan kuitan. Itu jangan. Ini seorang laki-laki aja hendak berperang, hendak mencari mati syahid, tetapi ditamati oleh Rasulullah SAW selama masih ada orang tuanya. Nah, jadi jangan kekanak-kanak wayang ini timbul-timbul hilang. Sekali pacaran, gawian. Timbul-timbul hilang sekalian kemana wak? Menjablay. Timbul-timbul hilang sekalian menyaung ayam. Nah, itu kada boleh. Lain nanti kada boleh. Ketahuilah wahai murid, adalah taat kepada ibu bapak itu wajib,
selama keduanya tidak menyuruh kepada yang dilarang Allah. Artinya apapun yang diperintahkan oleh kuitan, nak umpat majelis, nak tulak sembahyang, nak sembahyang, itu wajib kita tumpati. Jangan pas abah menyuruh nak sembahyang, belum dapat hidayah. Masya Allah, jawabannya bagus benar, bagus jawabannya, tapi luput. Nak tulak ke majelis, ulun belum ada langkahnya baik. Masya Allah, jawabannya bagus tapi luput. Itu pangmeni belum hati ulun belum bergerak baik. Masya Allah, bagus jawabannya bagus tetapi luput. 1 tambah 1 jangan 2. Luput. Kenapa? Kalau ada sama dengannya, ini 1 jadi 11, bukan 2 lah. Bila ada sama dengannya, dan 2. Ini 1 tambah 1 sama dengannya 2, tapi bila 1 tambah 1 berada sama dengan berarti 11. Ini 1 berarti 11. Nah itu jawabannya bagus tapi luput. Nah itu. Bagaimanakah jalan-jalan taat kepada ibu bapak? Nah, jalan-jalan kita taat kepada ibu dan bapak adalah yang demikian itu banyak. Sebahagiannya ialah duduk bersopan. Arti bersopan ini kita sopan santun duduk di depan kuitan. Jangan kita bebas ligus duduk kuitan, duduk besian kena bisul di burit, anak kata tahu muha lewat lempau aja. Nah itu kita harus duduk lawan kuitan di dalam kitab ini bersopan di hadapan mereka. Dan terlebih dahulu meminta izin kalau hendak melewati keduanya. Ya, bahulun permisi tunduk kita. Hormat lawan kuitan, tunduk, jalannya beradab, kita berjalan di hadapan kuitan. Ya, jangan kelengos-kelengos di depan kuitan. Dan balaslah kata-kata mereka dengan perkataan yang lemah. Jangan kuitan kepada nah inilah bungul pian baik. Oh, kuitan diberi bungul. Langsung duduk poin memang kuitan ya Allah. Padahal di sini apa? Ujar Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman lagi dalam surah Luqman ayat ke-14. Ujar sidin apa ujar Allah? Anishkurli wal walidayka ilayya masiru. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu. Hanya kepadaku lah kembali. Nah, di sini kita patut bersyukur kepada orang tua kita. Syukurnya di mana? Syukurnya ikam dilahirkan. Syukurnya ikam digenalkan. Syukurnya ikam diberi pendidikan. Nah, di situ syukur kepada kuitan. Bersyukur kepada kuitan merupakan salah satu bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan kita kuitan sudah uyuh-uyuhnya kesian mencari duit. Kuitan sudah uyuh-uyuhnya mengkreditkan kendaraan, membayarkan angsuran. Nah, sekalinya anaknya berpacaran, anaknya tahu menyariki kuitan, anaknya tahu menyumpahi kuitan, tersepak aja lagi yang ada lawan kuitan. Itu durhaka yang kada berasa lawan kuitan. Coba kada ada kuitan pian kada lahir. Kayak apa mama pian mengandung pian 9 bulan 10 hari. Pian ada ingat suatu kejadian bahwasanya di dalam kitab mengisahkan seorang laki-laki itu kepada Rasulullah SAW. Ujarnya, ya Rasulullah, ulun sudah membawa kuitan ulun naik haji, ulun membawa kuitan ulun dari Safa ke Marwah segala macam sudah. Apakah sudah bisa membalas daripada kebaikan daripada mama ulun? Ujar Rasulullah, 1 tendangan di dalam parut pun belum kawa membalas. Nah, 1 tendangan di dalam parut kita ini nak kuitan tertendang parut sini di dalam parut karena kawa membalas. Apalagi susu mama kita lewer dapatnya turun, lewer ke bahasa Banjar turun dapatnya kita menyusu terus. Nah, tadi kan kadang menggalang susu kuitan yang menyusui. Berarti abah kalau usah digandang piplah kadang menyusui ulun.
Kalau kada ada abah kau makan mama. Nah itu pulang diganang. Jangan mama aja disayangi kesana kemari dihirit mama kuitan nang laki maka tepalu linggir kada tak kulon anak kada boleh juga itu. Ya, jadi di situ. Jangan membentak wala tanharhuma dan janganlah kamu membentak mereka. Nah, jangan membentak mereka. Nak kamu sembahyang, kena aja bahaya. Nak ikam kene pian aja kada kayak ini. Oh, wani lawan abal mama. Kalau abah lawan mama mati, pian hanya terasa sunyi, tidak ada lagi yang menasihati kita. Lalu akhirnya menyesal di hari akhir itu sia-sia. Nah pada waktu ada abah, ada mama kau memadahi, kita mensia-siakan pembadahan kuitan. Tetapi pada waktu kuitan sudah tidak ada lagi, hanyar berasa. Karena apa? Memang hidup ini apabila kita merasa ada, kita santai. Contoh, duit ada, kita santai ya, duit ada aja nih kawannya makan. Pas duit tidak ada, lalu palang kabut mencari. Pada waktu ada kuitan, kita selalu dinasihati, kita sia-siakan nasihatnya, kita sia-siakan pembadahannya, bahkan kita caci maki kuitan kita, maka tunggu aja neraka jahanam. Tenang aja, kita karena kau mengganang anak durhaka, karena kita ganang juga. Jangankan anak durhaka, anak yang baik kalau kuitan pun kadang kita ganang. Kenapa? Nasab kita sudah terputus. Nah, di situ. Apa kuitan sudah kada mengganang lawan pian di dunia, jangan harap pian masuk surga. Jangan harap. Nah, itu udah ngari anak-anak yang halus-halus ini. Anak-anak halus-halus ini luar biasa jawabannya lawan kuitan. Kan aja main. Karena mungkin gede. Sebab Habib dulu halus kayak gitu. Dia tahu jawaban buat pian ini tahu. Karena tahu bahari kayak gitu Habib menjawab kuitan. Karena main. Tapi kalau sudah abah mencelengi langsung main. Nah, itu lalu mama dicairnya tuh Bang. Jadi kada boleh kayak gitu. Sedikit lagi. Bertutur kata yang baik dan sopan. Wa kullahuma qaulan kariman. Ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Arti yang mulianya itu bertutur kata yang baik dan lemah lembutlah kepada keduanya serta berlaku sopan santunlah kepada keduanya dengan perasaan penuh hormat dan memuliakan. Berbakti kepada orang tua itu merupakan amal yang utama. Nah, di sini. An Ibni Mas'ud qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal. Qala as-salatu fi waqtiha. Qultu thumma ayyu? Qala al-jihadu fi sabilillah. Qultu thumma ayyu? Qala birrul walidaini. Qala haddatsani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau istajadatuhu lizaadini. Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah menjawab, melaksanakan salat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berzihad di jalan Allah. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Rasulullah SAW menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Ia berkata, demikianlah Rasulullah menyebutnya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah menambahnya. Jadi di sini Rasulullah lah yang menyuruh kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Pintarlah. Nah, yang harus halus ini. Kita berbakti lawan kuitan. Kita berbakti, artian berbakti ini kita jangan muncul. Bila terbiasa mencuntan duit kuitan, habis malam ini ulun padahi, isuk mencuntan seminggu sekali aja. Iya. Seminggu sekali aja. Karena habis itu pulang isuknya sebulan sekali. Habis itu jangan lagi mencuntan. Nah, nanti itu jangan duit-duitan bandang sedikit lah. Jangan pintarlah. Karena apa? Karena didikan kuitan di usia ini kayak bubuhan pian wayah ini, jangankan yang halus kayak ini, jujur aja bisa juga mamilin mamanya. Nah, itu. Jadi mulai halus ini sudah dipadahi, jangan kayak ini, sudah gagal kena pas muncul ingat apa ujar Habib. Dulu waktu di majelis Habib pernah memadahi ini.
Jangan menyuntan hari-hari, seminggu sekali aja. Jangan jual. Kan bukannya Habib Made seminggu sekali ini pelajari, seminggu sekali menyuntan kada. Itu membiasakan diri kita mengurangi berbuat yang kada baik. Apabila seminggu sekali kau sudah bisa kada berbuat, akhirnya sebulan sekali bisa juga kada berbuat, akhirnya hilang sama sekali. Sebab karena bingung kada Habib pelajari, jangan menyuntan duit kita ya seminggu sekali atau sebulan sekali. Menyuntan itu orang boleh ini. Nah, kada juga kayak itu pintalah. Artinya menyuntan siapa aja, duit siapa aja, barang apa aja itu kada boleh. Ingat itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang mau sampaikan masalah malam ini tentang masalah adab kepada kedua orang tua kita, laki-laki yang di hadapan ulun, kekanakan binian yang di belakang ulun. Mudah-mudahan berkat daripada ulun bacakan malam ini sedikit yang apa yang ulun sampaikan masalah adab kepada kedua orang tua kita. Pertama, kita kada bakti lawan kuitan, biasa membantah dan segalanya. Mudah-mudahan berkat malam ini Rasulullah SAW memberikan hidayahnya kepada bubuhan pian seberataan menjadi bubuhan pian abdi kepada kedua ibu dan bapak pian. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW wa Khadijah kubra binti Khawalid, thumma illa alima mukhaffafat li muqaddam al alawi wa usulihi wa furuna fadil fid din wad dunya wal akhirati. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin. Amin. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.